Good day mga kasyelos. Nangita kag karaoke system nga affordable o barato, mas lesser kaysa mall price. Napay available nga concert KCS 312. So naa na siya free nga duha ka wireless microphone, then ang ihang watts is 450 watts, then 10 inches ihang speaker. Then naa na siya Bluetooth, USB og mic input. So pwede na to ni siya i-installment via home credit, Ako-Lako, Tonic og Skyro. Then, installment via credit card. So, visit lang or message our Facebook page, Shelos Electronics. Wow! Shelos Electronics ang antapa, kesyo hulugan, abot kaya sa Sabuarga, pati Toledo, Cardanao hanggang Bogo. Kay Shelo Electronics, siguradong panalo ka sa presyo at kalidad. Kompletong menu na pa, sa Shelo